हाय फ्रेंड्स मु रजत वेलकम टू माय चैनल पिला माने ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम प्रिलिम सरी जाइछि एवं मेन एग्जाम बहुत जल्दी होबा को जाउछि। आज मु ए वीडियो माध्यम रे आपन कहबी पिला माने ओडिशा पार्ट ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की इकोनॉमी जहाँ भी ओडिशा पार्ट अछि केते इंपोर्टेंस एवं एग्जाम रे आपन को केमिति पढिया पड़िबो ता मध्य कहबी एवं सबुठ बड़ जिन आपणकर यूपीएससी ओपीएससी सिलेबस पाखापाखि सेम रोचे किंतु डिफरेन्स जो रोचे डिफरेन्स रोचे आम ओडिशा पार्ट एवं आपन गोटे जिनस कहबी जदि आम ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम पिला माने यदि आम ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन देखिबा बा सिलेबस देखिबा से सिलेबस आपण माने पाइबे एटा होची पिला माने आपणकर ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम जो सिलेबस अच्छी जीएस1 एठी मु गोटे दिन आपन कहूँ ये जो जीएस1 अच्छी एठी पिला माने ओडिशा पार्ट केते इंपोर्टेंट देख आपन देखि दउची पिला माने ये जो जीएस1 आपन रहिछि एटा किंतु ओडिशा पार्ट रे बहुत टॉपिक रहिछि केवल गोटे देखंतु एठी अछि इंडियन कल्चर एई पार्ट छाडला पर देखंतु एई पार्ट आपन गला भरी एई जो पार्ट आसिला ए इंडियन कल्चर बाकी कवरिंग साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म ये जो अच्छी एतिक छाड़िला परे आपन कहि दउची एतिक पिला माने छाड़िला परे जो नेक्स्ट पार्ट आपन को आरंभ हो देखंतु टेम्पल आर्किटेक्चर्स ओडिशा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ओडिशा भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आपन कहबी केमिति पढिबे ता मध्य कहबी इवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा ओडिशा आर्ट कल्चर पार्ट टोटल कवर देन आम दिबा पिला मन देखिबा एठी आउ जो नेक्स्ट रही हिस्ट्री पार्ट देखंतु हिस्ट्री पार्ट रे एठी मेंशन करि देछि देखंतु हिस्ट्री पार्ट रे एठी मेंशन करि जदि आपन देखिबे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर जो सेकंड पार्ट आछिबो पिला माने एठी एठू ये सब एतिक पार्ट गला इंडियन पार्ट एठू आसिला कलिंग वार एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंशिएंट डायनेस्टी ओडिशा महामेघवान एठी एंशिएंट मीडियाभाल देन मॉडर्न पार्ट सोमवंशी गंगा yearly resistance movement in Odisha पाइक रिबेलियन वीर सुरेंद्र साय द रिवोल्ट 1857 जदि हम देखिबे पिला माने एठी सहित मध्य रही देखंतु ओडिसा रो क्रिएशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस फ्रीडम मूवमेंट प्रजा मनोरम मूवमेंट ओडिशा ता माने मु आपन को एई प्रीवियस रे एग्जाम देखिली एठी पाखापाखि पिला माने जो 250 मार्क अच्छी 250 मार्क अच्छी ए जो पेपर 1 एठी पाखापाखि 140 मार्क पकेछि ओडिसा 140 मार्क पकेछि ओडिशा पार्ट एठी मध्य जीएस1 रे गले आपण सेमति पिला माने आपण एठी जीएस2 देखिबे पॉलिटी पार्ट देखिबे एठी ओडिशा देखन एठी ओडिशा ज्योग्राफी मध्य अछि ओडिशा फिजियोग्राफी ओडिशा नेचुरल रिसोर्सेस पाखापाखि 140 150 मार्क पकौछि ओडिशा पार्ट जीएस1 आपनकर एठी 2 देखिया पिला माने एठी पेपर 2 रे आपण जदि जाउसंती पॉलिटी पार्ट तो अछि पॉलिटी पार्ट सहित आपनकर आउरी मध्य रहिछि पिला माने देखंतु एठी साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड ओडिशा लोकायुक्त एक्ट बुझिला एठी तापरे ए जो बॉडी वेरियस बॉडी मध्य अछि ओपीएससी रे पढी पारे आपनकर ठीक अछि फाइनेंस कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन पढ़ी पारे इट ओडिशा एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस पंचायत राज ओडिशा पेपर 2 रे मध्य बहुत क्वेश्चन ओडिशा रो आपन देखिया को मिलिबो तेनु मो कहया कथा पिला माने जो आपन कहूची एठी ओडिशा पार्ट जो रहिला जीएस 1 2 3 रे एथिक्स पार्ट रे ओडिशा की संपर्क नाही जीएस 1 2 3 जो आसीबो एथरे आपन ओडिशा रो भरपूर क्वेश्चन आसीबो एबो एबो जो 2 3 वर्ष 4 वर्ष ला ट्रेंडिंग करिछि ओडिशा रो बहुत किसी क्वेश्चन आछि जेतु ओडिशा रो ओपीएससी ट्रेंडिंग चेंज करिछि ओडिशा रिलेटेड बहुत किसी क्वेश्चन पचाउछि तेनु जो पिल मन आगुरु ओडिशा को स्किप करथि ओडिशा पार्ट को जे ओडिशा पार्ट किछि आवश्यक नाही नपल मध्य चलिबो बहुत कम क्वेश्चन आछि पिला माने एमिति भूल करंतु नाही केमिति पिला मा आपन कहि दोछि आपन गोटे आपन को व्हाट्सएप ग्रुप मु आपन को कहूछि से व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करंतु सेठी मु आपन को डेली बेसिस रे किछि ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन दउछि मॉडल क्वेश्चन ए बहुत तार आंसर मध्य दउछि आपन को कहि दोछि पिला माने 7809
396009 এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এই গ্রুপে ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ OCS ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାର। ଆପଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ ନିଜେ କରି ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବି, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ନା এই যে ଆପଣଙ୍କୁ পেপর 1 କହିଲି ବିଭିନ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ୱାର କ'ଣ, ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମନ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ଏବଂ ଆ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ପଢ଼ିବେ ମୋତେ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମାର୍କ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବେଶୀ ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଫର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେମିତି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟର ଯାହା ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ RP ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଯେଉଁ OPC ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଆମର ଏବେକା ଟାଇମରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବି, ଯେ ଭେରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିବି, ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛ ଆର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ପିଲାମାନେ, ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲେଖନ ରହୁଛି, ଆଲେଖନ ବ୍ୟାଚ୍। ଏଠି ଆଲେଖନ OPSC OCS ର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି, ଏବେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଯାଇକରି ଆଲେଖନ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ବାଇ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାଚ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 10 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କୁପନ କୋଡ୍ ଆପଣ ମାଗିବ, ସେ କୁପନ କୋଡ୍ରେ ଆପଣ RR ଲାଇଭ୍ କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଟ୍ କରିବେ RRLIV, ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ 4999 ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ। ବୁଝିଲା? ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ କହିଲି ସେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ ବ୍ୟାଚ୍। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, GS 1 2 3 4 ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏସେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଅପସନାଲ ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଉ ସବୁ କଭର କରାଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ SMS କରିପାରିବେ, କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟଡି IQ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ଏବେ ଅଫର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।